video, we're going to learn about procedure text. Are you ready? Let's check it out. What is procedure text? Apa sih procedure text itu? Procedure text is a text that explains how to make or do some things. Ya, jadi procedure text adalah sebuah teks yang menjelaskan cara membuat atau melakukan sesuatu. Where can we find procedure text? Well, we can find procedure text diantaranya di recipe atau resep, yang mana ini menjelaskan tentang cara membuat makanan atau minuman. For example, how to make fried rice, cara membuat nasi goreng. Selain itu, kita juga bisa menemukannya di manual, yang mana ini menjelaskan tentang cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Misalnya, how to operate computer, cara mengoperasikan komputer. Selain itu, kita juga bisa menemukannya di tutorial. Misalnya, makeup tutorial, ya, tutorial makeup. Kita juga bisa menemukannya di life hacks atau tips. Misalnya, how to fold clothes quickly, cara melipat pakaian dengan cepat. Well, next, social functions or purpose of procedure text, ya. Tujuan atau fungsi sosial dari teks ini to explain how to make or do something through a sequence of actions or steps, ya. Jadi, untuk menjelaskan cara membuat atau melakukan sesuatu sesuai urutan atau langkah-langkah. Next, the generic structures of procedure text. Apa aja sih susunan atau struktur dari teks prosedur itu? Well, there are three generic structures of procedure text. The first is goal. Ini merupakan tujuan yang biasanya terletak pada judul teks. And the second is materials or tools or ingredients. Ini merupakan bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan. And the third is steps. Ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan. Next, language features of procedure text. Unsur-unsur kebahasaan dalam teks prosedur diantaranya using simple present tense, ya. Jadi ini menggunakan pola kalimat simple present tense, yang mana di dalamnya ada verb one. Then, using imperative sentence. Ya, imperative means asking someone to do something, ya. Jadi imperatif itu kalimat perintah, such as boil the water. Selain itu juga using connective word or temporal conjunction atau kata penghubung, such as next, then, after that, finally, etc. And then, using numbering. Numbering means angka-angka untuk menjelaskan urutan, such as first, second, third, and so on. Next, using adverb atau kata keterangan. It can be adverb of manner, such as slowly, carefully, or it can be adverb of time, such as in 5 minutes, in 2 hours, etc. Well, students, berikut ini contoh procedure text yang berjudul How to Make a Cup of Coffee. Cara membuat secangkir kopi. Coba kita lihat generic structure-nya. There are three generic structures. The first is goal, di mana goalnya di sini adalah how to make a cup of coffee. And the next is materials. Materialsnya apa saja? Di sini ada a spoonful of sugar, a cup, a teaspoon of coffee, and some water. Lanjut ke steps, ya. There are 5 steps to make a cup of coffee. Nah, jadi ada 5 langkah untuk membuat secangkir kopi. Di antaranya, first, boil some water in the kettle. Then, put a teaspoon of coffee in the cup. Add a spoonful of sugar. Fill in the cup with boiling water. Finally, stir the mixture for a few moments and coffee is ready to be served. Well, dari sini kita bisa lihat language features yang dipakai di teks ini. Di antaranya ada imperative sentence atau kalimat perintah, ya. Di sini ada kalimat boil some water in the kettle. Dan selain itu juga using connective words, ya, atau kata penghubung. Di sini ada then, finally. Terus ada juga numbering. Di sini ada kata first,
Dan untuk adverb atau kata keterangan, di sini ada for a few moments yang merupakan adverb of time. It's easy, right? Oke, kelas. Tugas kalian adalah make a procedure text about how to make your favorite food or drinks, ya. Jadi buatlah sebuah teks procedure tentang cara membuat makanan atau minuman favoritmu. Well, students, I think that's all my explanation about procedure text. If you have any question, please don't hesitate to ask me. Okay, everyone, thanks for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.